السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں اپنا اکاؤنٹ کیسے کھلوا سکتے ہیں۔ بہت سے ہمارے بھائی ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ میں سٹاک ایکسچینج میں اپنا اکاؤنٹ کھلوانا چاہتا ہوں، وہ میں کیسے کھلوا سکتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ سٹاک ایکسچینج کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ انویسٹمنٹ آپ کو سیکھنا چاہیے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ امریکہ میں، یو کے میں، یورپ میں یا کینیڈا میں جب بھی کوئی بندہ انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ پہلے انویسٹمنٹ سیکھتا ہے، اس کا پورا پروسیس سمجھتا ہے۔ سپوز کریں کہ اس نے سٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، اس نے کسی بزنس میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، اس نے پراپرٹی خریدنی ہے، رینٹل پراپرٹی کا کام کرنا ہے، یا اپنا کوئی بھی اس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وہ انویسٹمنٹ کے پورے پروسیجر کو سمجھتا ہے، گروتھ ریٹ کو سمجھتا ہے، اور کیپٹل کو کس طرح سے مینج کیا جاتا ہے، اس میں کون کون سے رسک انوالو ہو سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں سمجھتا ہے۔ جب آپ بات کرتے ہیں سٹاک ایکسچینج کی تو اس میں بہت سے رسک انوالو ہوتے ہیں۔ 3 طرح سے سٹاک ایکسچینج کے اندر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ڈے ٹریڈنگ، جس کو گیمبلنگ کہا جاتا ہے، اور زیادہ تر نقصان جو ہے 98% جو نقصان ہے وہ ڈے ٹریڈرز کا ہوتا ہے سٹاک ایکسچینج کے اندر۔ پھر دوسرا طریقہ ہوتا ہے سوئنگ ٹریڈنگ، جو 4 سے 6 مہینوں کے لیے آپ انویسٹمنٹ کر کے کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا بہتر طریقہ ہوتا ہے اور اس میں زیادہ منافع کمایا جا سکتا ہے۔ تیسرا طریقہ ہوتا ہے آپ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، یعنی 2 سال کے لیے، 5 سال کے لیے یا 8 سال کے لیے۔ اب اس میں کیا ہے کہ سپوز کریں کہ 600 کمپنیز ہیں سٹاک ایکسچینج کے اندر، تو آپ نے یہ دیکھنی کہ انڈر ویلیو کون سی کمپنیز ہیں اور اوور ویلیو کون سی کمپنیز ہیں، کن کمپنیز کے شیئر آپ کو سستے مل رہے ہیں، کن کے شیئر مہنگے ہیں، ان کی اصل قیمت سے زیادہ ہے، اور ان کے ٹیکنیکل انالیسز آپ نے کیسے کرنے ہیں، فنڈامنٹل انالیسز کیسے کرنے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کی جو فائنینشیل سٹیٹمنٹ ہے اس کو کیسے اسٹڈی کرنا ہے، اوورال آپ اس کے یہ پورا جو ہے فائنانس اور اس کے ایسٹ لائبلٹی ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ اس کے بعد جب آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کمپنی میں مجھے انویسٹمنٹ کرنا ہے، تو یہ پورا ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس کے بعد آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے۔ اب بات کیا ہے کہ سٹاک ایکسچینج کے اندر اگر آپ نے شیئر خریدنے ہیں یا بیچنے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بروکریج کمپنی کا ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کرنا پڑتا ہے۔ بروکریج کمپنی جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے لائسنس یافتہ کمپنی ہوتی ہے، جو یہ سروسز پرووائڈ کرتی ہے کلائنٹس کو کہ ان کے ذریعے آپ شیئر خرید سکتے ہیں یا بیچ سکتے ہیں۔ جیسے بینکس آپ کو سروسز دیتے ہیں کہ آپ وہاں پہ پیسے رکھ سکتے ہیں، اسی طرح سے بروکریج کمپنیز آپ کو سروس دیتی ہیں، لائسنس یافتہ ہوتے ہیں کہ آپ شیئر خرید سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، اور وہ آپ کے اکاؤنٹ کو مینیج کریں گے جیسے بینک آپ کے پیسے کو مینیج کرتے ہیں۔ اب پاکستان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں اور آپ پاکستان میں ہیں تو آپ کا کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ ہے، مثلا آپ کا حبیب بینک میں ہے، بینک الفلاح میں ہے، یا یونائٹڈ بینک میں ہے، الائیڈ بینک میں ہے، عسکری بینک میں ہے، اسٹینڈرڈ چارٹرڈ میں، کسی بھی بینک میں ہے، تو آپ اس بینک سے اپنی اماؤنٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اپنا جو سٹاک ایکسچینج کا آپ کا بروکر کے ساتھ اکاؤنٹ، جسے سب اکاؤنٹ، سی ڈی سی سب اکاؤنٹ کہا جاتا ہے۔ اب کیا ہوگا کہ اگر تو آپ پاکستان میں ہیں تو بروکر کے ساتھ آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں۔ بروکریج کمپنیز ڈیفرنٹ ٹائپس کی ہیں، جیسا کہ ایس سی ایس جو اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز ہے، اس کے علاوہ عسکری سیکیورٹیز ہے، اس کے علاوہ جے ایس گلوبل سیکیورٹیز ہے، اس کے علاوہ بی آئی پی ایل سیکیورٹیز ہے، اور اس طرح سے تقریباً 100 کے قریب ڈیفرنٹ سیکیورٹی کمپنی جن کو ہم بروکر کہتے ہیں اور ان کو سیکیورٹیز بھی کہا جاتا ہے، تو آپ ان کے ساتھ اپنا سب اکاؤنٹ کھلواتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بھی آپ شیئر خریدنا چاہتے ہیں یا بیچنا چاہتے ہیں، آپ انہیں کہتے ہیں کہ میں فلاں کمپنی کے اتنے شیئر خریدنا چاہتا ہوں اور اتنے بیچنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنا آرڈر موبائل پر بھی دے سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آن لائن ان کا ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہوتا ہے، وہاں پر بھی بائی اور سیل کی ریکویسٹ ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ پورا پروسیس ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو وہ شیئر خریدنے میں ہیلپ کرتے ہیں، سروس دیتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اپنی
माइनर सी कमीशन लेते हैं। वो शेयर जब आपके नाम ट्रांसफ़र होते हैं तो आपका जो अकाउंट है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप महीने बाद उन्हें सेल करें, चाहे साल बाद सेल करें, चाहे 10 साल बाद सेल करें। जैसे आपका प्लॉट आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाता है, रजिस्ट्री इंतकाल हो जाता है, इसी तरह से ये शेयर भी आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाते हैं और आप जब चाहें इनको सेल कर सकते हैं, चाहे 20 साल बाद सेल करें, चाहे 50 साल बाद। ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे आपने दरख्त लगाया वो बढ़ना शुरू कर देता है, ऐसे ही अगर आप सोच समझ के शेयर ख़रीदते हैं तो ये इनकी भी कीमत बढ़ना शुरू कर देती है। तो अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में नहीं हैं, आप ओवरसीज़ हैं, तो ओवरसीज़ के लिए जो है अब नई सहूलत है, रोशन डिजिटल अकाउंट आप खुलवा कर उसके ज़रिए से आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपना एक ब्रोकर सेलेक्ट करके तब आप अपना CDC अकाउंट खुलवा सकते हैं। और सिर्फ 5,000 पाकिस्तानी रुपये से, सिर्फ 5,000 पाकिस्तानी रुपये से आप अपना इन्वेस्टमेंट का ये पूरा अमल शुरू कर सकते हैं। यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए इनिशियल कैपिटल सिर्फ 5,000 चाहिए ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलने के लिए, रोशन डिजिटल अकाउंट। अब बात यह है कि जिन लोगों के पास ये आगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी कैटेगरीज, ऐसे लोग जो वर्क परमिट पर हैं, जिनके पास ओवरसीज़ कार्ड है, पाकिस्तान में बैंक अकाउंट है, तो वो अपना ऑनलाइन अकाउंट खुलवा सकते हैं अगर उनके पास ओवरसीज़ कार्ड मौजूद है पाकिस्तान का, जिसे नाइकोप भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपका अपना बिजनेस है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आप रोशन डिजिटल अकाउंट के ज़रिए काम कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। लेकिन अगर आप इलीगल हैं, जैसे बहुत से भाई हमारे स्पेन में, इटली में और दूसरे ममालिक में इलीगल हैं, तो वो काम करना चाहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तो वो अपने बाप या भाई के नाम पे अकाउंट खुलवा सकते हैं पाकिस्तान में, और वो आपको लॉगिन और पासवर्ड दे दें और आप इसको यहाँ पे बैठ के मैनेज कर सकते हैं। तो ये काम हो सकता है। सपोज़ करें कि आपके भाई या बाप के नाम पे अकाउंट खुल जाएगा, वो पाकिस्तान में अपना अकाउंट खुलवाएंगे और जो उनको ब्रोकर लॉगिन या पासवर्ड देगा वो आपको दें और आप यहाँ पर ऑनलाइन एंटर होके आप उस अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है। तो ये सिंपल सी बात है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसको सीखने की ज़रूरत है। दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं उन्होंने अपना कैपिटल किस तरह से मैनेज किया है, वो कम से कम 40% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, 20% प्रॉपर्टी में और 20% जो है रनिंग बिजनेसेस में लगाते हैं। बाकी जो 20% है वो कैश में रखते हैं जब भी उन्हें मौका मिलता है। इन तीनों में से स्टॉक में, प्रॉपर्टी में या रनिंग बिजनेस में मज़ीद अच्छी प्राइस पे सस्ती जब कोई चीज़ मिल रही होती है तो वो उस कैश से उसको ख़रीदते हैं। अब बहुत से लोग ये कहते हैं स्टॉक मार्केट में अरबों का नुकसान हो जाता है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। लेकिन जिस भी बंदे ने आपसे ये कहा कि मेरा लाख या करोड़ या मेरा 10 लाख का नुकसान हुआ, कभी आपने उससे पूछा कि क्या आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने ये सीखा था स्टॉक मार्केट कि इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, अच्छी और बुरी कंपनीज में फ़र्क कैसे किया जाता है, सेल जोन बाय जोन क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे स्टडी किया जाता है, एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। और कंपनी की प्रोडक्ट को और उसको मैनेजमेंट को एनालाइज करना, उसके सीजनल एनालिसिस करना, सेंटिमेंटल एनालिसिस करना, ये सारी चीज़ें क्या आपको पता थी और उसके बाद आपने इन्वेस्ट किया था? अगर आपको सवाल का जवाब ना में मिलता है तो इसका मतलब है कि उसने सिर्फ जुआ खेला था और उसने किसी की टिप पर या किसी के कहने पर पैसा इन्वेस्ट किया था। जब आपके पास इल्म नहीं होता और आप किसी के कहने पर ये काम करते हैं तो वो वैसे ही है कि आप बगैर सीखे गाड़ी चला रहे हैं, आपका जब चाहे एक्सीडेंट हो सकता है। आप गाड़ी ख़रीदने से पहले, मोटरसाइकिल ख़रीदने से पहले आप उनको सीखते हैं। तो आप जब अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं तो भी आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए तो ये एजुकेशन हम आपको दे रहे हैं आर्म पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ग्रुप, जिसे हमने आर्म PSX ग्रुप का नाम दिया है।
सिर्फ 1,000 रुपया मंथली फ़ी हमने रखी है, बहुत ही मामूली सी, ताकि आप सीरियस होकर सीख सकें। इसमें हम 6 लेक्चर आपके साथ शेयर करते हैं, वीडियोस शेयर करते हैं, आपके साथ ग्रुप में डिस्कशंस होती हैं और A to Z आपको गाइड किया जाता है। ब्रोकर के साथ अकाउंट कैसे खुलवाना है, उसके बाद कंपनी के एनालिसिस कैसे करने हैं, लेसन टू लेसन आपके साथ डिस्कशन होती है, प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, फिर आपकी रहनुमाई करते हुए आपकी इन्वेस्टमेंट करवाई जाती है। तो ये सारे प्रोसेस में हम आपके साथ होते हैं। हमारा 10 साल एक्सपीरियंस है लंदन स्टॉक एक्सचेंज का, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और इसके साथ साथ जो है हमने टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम किया। तो हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए और इस इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस सीखने के लिए, तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको जितना मुमकिन होगा आपके साथ फेयर होकर आपको एजुकेशन देंगे, ट्रेनिंग देंगे, आप अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से कुछ आपको सीखने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।